Before you watch guys, mag-follow muna kayo. So ngayon, mag-start na tayo. Ito, nakita nyo naman na mag-unboxing ako ng aking parcel. Hindi ko alam kung anong nakalagay dito guys. Tapos wala yung parang papel na yung nakalagay na kung yung pangalan, pati yung address, pati yung basta, hindi ko alam. So kukunin natin yung gunting. Yan, gunting. I-adjust natin. Ayan guys, adjust. Bigas. Ayan guys, nakikita niyo guys. Tignan nyo guys. Yan. Ay, naka-scotch tape pa. Ano to? Pagod ko na guys. Maliit lang yung ina-unbox natin guys. Pero napapagod na talaga ako kasi ang raming layer na nakalagay. Guntingin na natin guys. Tarala. Ay, ang bagal. Made in China. Cute. Yan, nakalagkit. Tignan nyo guys. Made in China. Kukunin natin. Marami kasing layers. Ladder. Dikit na. Ay!
Sa sunod, hindi na lang ako mag-vlog. Mag-order. Ako nag-order pero hindi ko alam yung anong laman ito. Yan na. Yan na guys. Uy na, yan. Yan. Yan siya guys. Ilan na guys. Buksan natin guys. Yan dito. Saan na man bubukas dito? Yan guys. Wait lang. Ito na siya guys. Alahan na to. Tignan nyo guys. Si Kurami. Kurami. Nandiyan si Kurami. Ito pa, isa pa Kurami. Yan, sige, dyan si Kurami. Pa yung isa. Kurami pong isa. Tignan nyo guys. Kulay purple. Wow. Si Kurami. Kurami. Yan, si Kurami yan guys. Baka meron pang laman. Wala na. Yan na lang lahat. Joke. So, maglilinis tayo guys before tayo maglaro nito. Wait lang.